हेलो सिमनी गुड मॉर्निंग आयुर्वेदिक समस्त वेलकम तमास जे आउटे ना ओडिया नेकी सीडा हो जे बिरयानी तो चलंतु स्टार्ट करिबा। हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग समस्ते केमिति अछंदी निश्चय जनइबे। तो बिरयानी तो समस्त आई थिंक फेवरेट। तो आम घर भी समस्त बहुत भल लगे से आज पुणी थे आम घर बिरयानी बनी। तो चलते स्टार्ट करवा। तो बिरयानी बसैया पूर्व आम चाउलटा को भलसे धोई देकरी गोटे 15 मिनिट 20 मिनिट बतरे देवा। बतरे सारापर आम चाउलटा को भात हाँपाई बसैया। तो भात हाँपाई बसैया पूर्व पानी अलैच बड़ अलैच छोट अलैच गोलमरीच डालचीनी आउ से जो आमर अनासी फूल थाए ना से गोटे पाखुड़ा पकाई अल्प टिके तेल देकरी पानीटा बसाई। देखो पानीटा भलसे फुटी गलानी। आपण ए लुण आपण टेस्ट अनुसार देदेवे और जितेबाला पानीटा भलसे गरम हो से आम ए चाउलटा पकईदे जोटा कि आम बतरे रखी 15 ରୁ 20 मिनिट से चाउल को बतईदे आई चाउलटा को पकईला भितर पानी गरम है भितर आम आमर बिरयानी रे यूज करवा परिवातक सब गुड़ाक छाणीदे पियाज सहित सबू जिनस छाणीदे आम। तो सांग मैंने देखु आमर गोटे पटे बसी बिरयानी राइस आ गोटे पटे बसी गाजर छण। तो दुई आड़े दुईटा कम हो। तो सांग मैंने ये कम भितर आपण मैंने कौटू देखुं निश्चय जनइबे। आउ जदि भल लगुच गोटे कमेंट छाड़े और लाइक शेयर निश्चय करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। तो सांग मैंने देखो आमर गाजरटा पूरापूरी भलसे भाजी हो गलानी। एथर आम ए सब परिवा पकेबा माने फूलकोबीटा पकेबा फूलकोबीटा को भाजीदे बीन्स आ पियाज सबू जाक आम तेल रे डीप फ्राए करदे। तो सांग मैंने देखो भातटा बहुत भलसे फुटुची जिते भातटा आमर भलसे फुटीज आ गोटे 50% सीझीज से आम लेंबू टिके पकईदे। लेंबूटा पकईले ना भातटा पूरापूरी गोटा गोटा रुहे बिल्कुल फाटेनी आ भांगेनी सहजरे से आम ए लेंबूर टिके यूज कर तार फ्लेवर आ बास्ना भी बहुत भल आसे। तो देखो आमर राइसटा गोटे 50% कुक अलरेडी हो गलानी। हाँ तो सांग मैंने लेंबूटा आपण मैंने पूर्वर बहुत आगुरी भी पकईबेनी पकईले चाउलटा सीझबार बहुत प्रोब्लेम हम। तो से जो 50% कुक हो ही पकईबे आ पकईबार सांगे सांगे टिके बेलाटा बुलेदेवे नाई कहले लेंबूटा गोटे जगार रही अल्प टिके भात आमर खटा लगे बाकी सब भात रे टेस्ट अलग हो भलसे घाटी देवे। घाटी सारा भितर देखो भांग मैंने आमर फूलकोबी भी छाणी हो गलानी अलमोस्ट। एथर फूलकोबीटा को बाहर करदे बाहर कर सारापर आमर पियाजटा को छाणीदे। तो सांग मैंने आप लाइक सेट करुँच तो निश्चय करूँ आउ सेयार भी निश्चय करेंगे जदि भल लगुच आ सब्सक्राइब करने को सांग मैंने जमार भूलें। तो देखो फूलकोबीटा आमर पूरापूरी भलसे छाणी होगला और गोल्डन ब्राउन भी होगला। एथर आम आम पियाजटा पकईदे। तो सांग मैंने देखो पियाज पकई सारा पर भातटा अलमोस्ट हो आसलानी देखुवे जो 70% हो आमर भातटा बाहर करदे। आमर भातटा भी हो जाए आम गाड़ी ताकर पेज गुड़ाक गोटे कंसार रखीदेचु। तो देखो से आमर पियाजटा भी भलसे छाणी हो गलानी। एथर आम बाहर करदे। तो सांग मैंने भावुथे आप पियाज पोड़ी जाइए कि नुह पोड़नी पियाजटा को टिके रेडिश टाइप फ्राए कले ही बिरयानी टेस्टा बहुत भल आसता है। तो सांग मैंने पियाजटा भलसे भाजी गला देखो एथर आम आमर बीन्स गुड़ाक पकईदे फ्राए हाँपाई। तो सांग मैंने जो पर्यटन बीन्सटा फ्राए होती आम बिरयानी बसैर प्रोसेसिंगटा करवा। बिरयानी बसैवाई आमर अलरेडी बर्तनटा चढ़ाई से अल्प टिके तेल भी दिखाई। तो सांग मैंने पूरापूरी ठंडा थिला गरम हाँबा टिके टाइम देवाक पड़े। तो देखो गरम भी हो जाइए एथर आम शाही जीरा टिके आ कंचा लंका 2 ରୁ 4ଟା पकईदे और टिके फ्राए कर सारापर जितेबाला आमर जीराटा पूरा भलसे फुटीज से आम से अदा रसुण पेस्ट टिके देदेबा। तो सांग मैंने देखो बीन्सटा आमर पूरापूरी कलर बढ़िया हो गलानी। तो एथर आम अदा रसुण पेस्टटा पकईदे। तो सांग मैंने यहाँ ओनली अदा और रसुण ही बटा हो कि भी मिक्स है। तो ताको अल्प टिके सेलो फ्राए करदे। सेलो फ्राए कर सारापर तार जो कंचालिया स्मेलटा थाए ना से स्मेलटा चली जाए। जदि बेसी समय या फ्राए करेंगे ना ये पूरापूरी आमर रसटारे लगिज आ पोड़ीज जहाँफल कि टेस्टटा पूरापूरी बिगड़ी। तो सांग मैंने देखो जस्ट सेलो फ्राए कराला तापर से आम पानी पकईदे आ बन राइस रु अधा पकईदे। अधा पकई सारापर से आम रखी छाणीकी जो परिवा गुड़ाक रखीचे ताहिर गोटे लेयर देदेबा आ बाकी मसला मसली जहाँ अच्छे सबुथ गोटे लेयर देदेबा।
ଦେଇକିରି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ଭାତ ପକାଇଦେବା। ଭାତ ପକାଇକିରି ଏ ବିନ୍ସ ସହିତ ବାକି ଯେତକ ପରିବା ଅଛି ସବୁ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଲେୟର ପକାଇକି ସେଥିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ହଁ, ଏଥିରେ କେଶର ବାଲା ମିଲ୍କ ବି ପକା ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କେଶର ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇକିରି ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତନରେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଏଥିରେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋୟାବିନ୍ ବି ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଏଥିରେ। ଆଉ ମଟରଟା କଞ୍ଚା ପକା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମଟରଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଟରଟାକୁ କଞ୍ଚା ହିଁ ପକା ହେଇଛି। ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ଟିକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଯାକ ଲେୟରିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଦେବେ, 2ଟା ଲେୟର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବିରିୟାନୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖିକିରି 2ଟା ହଉ କି 3ଟା ଲେୟର ହଉ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରାଇସ୍ ସହିତ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକିରି ତାକୁ ବସେଇ ଦେବେ ଦମ୍ ଦେଇକିରି। ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଥିରେ ଅଟା ଟୋଟାଲ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିନୁ। ଅନଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ତାକୁ ବାହାର କରିବେନି। ତାପରେ ହିଁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିକିରି ଦେଖିବେନି। କାହିଁକି ନା ବିରିୟାନୀଟା ଯେହେତୁ ଆମର 70% କୁକ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଦମ୍ ଦେଇକି ବସେଇଲେ ବହୁତ ସାରା ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନେବ ହିଁ ନେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳେ ପାଣିଟା ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁ ଆମେ ରାଇସ୍ ବନେଇଥିଲେ ତାର ପାଣିଟା ଦେଇଛେ, ଏ ବିରିୟାନୀଟା ପୋଡ଼ିବନି ବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲେୟର ହେଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର ପାଇଁ ଆମର ରାଇସ୍ଟା ପକା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ସହିତ ବିନ୍ସଟା ବି ପକାଇଦେବା। ବିନ୍ସଟା ମଝି ଲେୟରରେ କାହିଁକି ପକା ହେଲାନି ନା, ଯଦି ବିନ୍ସଟା ଆପଣ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲେୟରରେ ହିଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତର ଲେୟର ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଇଦେବେ ନା, ତାର ପୁରା କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପରେ ହିଁ ବିନ୍ସଟା ପକାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇବେ। ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଆ ଘିଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଲେୟରରେ ଗୁଆ ଘିଅର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ତାର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ଦିଆହେଇନି, ଓନ୍ଲି କେଶର ବାଲା ମିଲ୍କ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରାପୁରି ଲେୟରିଂ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥର ମଟର ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଆହେଇଯିବ। ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଢକ୍କନଟା ଲଗାଇଦେବା। ଢକ୍କନ ଲଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ରାଇତା ସହିତ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବିରିୟାନୀ କାହାର କାହାର ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ, ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି